Oh, mahina lang. Sige na. Sige, maglaro na. Ulit. Yan, part 2. Part 2 guys, part 2. Ako na taga-video. Ayoko nga. Ayoko. Oo, sige na. Wala ba bote dyan? Bakit ba bote? Uy. Tapos lang. Ano? Sino tagdang? Marpol. Paano narinig yung pa usapan yes? Mas maganda kasi mas madami hula. 1, 2, 3. Pagpipilan mo, ano, Tito Gian, Cyrus, ate yon. Tagal naman. Ay, wala mo ah. Yun. Ay, Basag. Wala. ay, ayusin mo na, ayusin. Yan. Kaayos na. Uy, sino ba yun ah? Ako. Uy, ba't sinabi mo nga? Ikaw! Si ano yan, Tito Gian. Sige, ulit. Ulit yung laro. Cyrus! Oh! Si Marpol! Kala ko na dyan. Duga ng laro ba?